अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ाइन एज़ वेल। हम में से हर बंदा ये चाहता है कि वो एक इंटेलिजेंट इंसान, कि वो ज़हीन नज़र आए, कि वो ज़हीन बने। और एक तो ज़हानत वो है जो अल्लाह ने हमें दे दी, अता कर दी। एक वो है कि जो हमने उसको कैसे डेवलप करना और पॉलिश करना है। आज हम इस दूसरे पहलू पे बात करने जा रहे हैं कि ठीक है, इंटेलिजेंट जो अल्लाह ने हमें ज़हानत दे दी, अब हम उस ज़हानत को कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आइए आज ये हम इस पे बात करते हैं और इसके 12 तरीक़ों पे बात करते हैं। एक इंसान कैसे ज़हीन नज़र आ सकता है, कैसे ज़हीन लोगों की तरह बिहेव कर सकता है। उसमें हम इस तरह बात करेंगे, इफ़ यू आर ट्रूली इंटेलिजेंट पर्सन If you are a truly intelligent person, you probably have these 12 personality traits. अगर आप वाकई ज़हीन इंसान हैं तो ये 12 जो शख्सी सिफ़ात हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहली है क्यूरियोसिटी, तजस्सुस। तजस्सुस इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। इंसान की जो लर्निंग है, इंसान का जो तजस्सुस है, तजस्सुस की वजह से लर्निंग होती है। तजस्सुस की वजह से इंसान चीज़ों को जानता और समझता है। और बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि इस में मुझे क्या हासिल होगा, लेकिन कुछ सीखने के लिए अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये जो तजस्सुस है, ये जो सीखने की, जानने की ख़्वाहिश, ये बहुत आला बात है। इससे हमें चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि जो हम अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाते रहते हैं और फिर ज़हीन लोगों के अंदर शामिल कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी क्या है? एक तख्लीकी मज़ाज। हम तख्लीकी मज़ाज कैसे डेवलप कर सकते हैं? एक तो वो जो हमें बन गया, अल्लाह ने दे दिया, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। और उसका तरीक़ा ये है कि हम रोज़मर्रा के कामों को नए अंदाज़ के अंदर करने की कोशिश करें। अब जब हम ये करेंगे तो कई दफ़ा तो हमें थोड़ा हमारा टाइम ज़ाया होगा और कई दफ़ा हमें क्या होगा कि नई चीज़ डिस्कवर हो जाएगी, नया और बेहतर तरीका हम जान जाएँगे। और जब हम अगर टाइम ज़ाया हुआ तो एक दफ़ा हुआ, कितनी दफ़ा? एक दफ़ा। और अगर एक नई चीज़ अच्छी डिस्कवर होगी, दरियाफ़्त होगी, तो फिर फ़ायदा कितना हुआ? हमेशा के लिए। जितनी दफ़ा करेंगे आप बेहतर अंदाज़ के अंदर उस काम को कर पाएँगे। तो ये है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। और तीसरा है एम्पैथी। ये एम्पैथी क्या है भाई? ये है लोगों की जगह पे खड़े होकर चीज़ों को देखना और समझने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, हम दूसरे का जो मौक़िफ़ है, जो रवैया एक इंसान ने डेवलप किया है, हम उसे बेहतर अंदाज़ के अंदर समझने के लायक और काबिल हो जाएँगे। ठीक है जी? और जब हम दूसरों के रवैयों को अडॉप्ट कर लेते हैं और जब हम दूसरों के रवैयों के पस पर्दा के पीछे वजूहात को जान लेते हैं, तो हमारा यकीन करें, हमारा ज़हन जो है, गोया कि उसके हिस्से की ज़हानत भी हमने ले ली। और अगर वो गलत कर रहा है तो हम समझ गए कि यार ये गलत तरीका है, ये हमने नहीं करना है। और अगर अच्छा है तो हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, उसकी अच्छाई हमारी अच्छाई हो जाएगी। तो ये तीसरी चीज़ है। और चौथी है लिसनिंग स्किल्स। आप कहेंगे यार ये लिसनिंग कौन सी स्किल्स होती हैं, सुनना कौन सी स्किल होती है? आप यकीन करें, लोगों का दिल जीतने में और नई चीज़ें सीखने में, समझने में हमारी लिसनिंग का, हमारी आँखों का, हमारे कानों का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, बहुत ज़्यादा किरदार होता है। और अच्छा लिसनर जो है उसके पास बड़ा नॉलेज होता है, उसके पास बड़ी विज़डम और दानाई होती है। तो अच्छे लिसनिंग स्किल जो है ये डेवलप करना, तहम्मुल मज़ाजी से लोगों को सुनना, समझने की कोशिश करना। पाँचवीं चीज़ है सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर,
کہ آپ لوگوں کو ہنسانے کی ایک خود بھی ہنسیں، لوگوں کو بھی ہنسائیں، اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، اور پھر لوگ قریب آتے ہیں، جب لوگ قریب آتے ہیں تو پھر آپ سیکھتے ہیں۔ تو سینس آف ہیومر۔ اور چھٹی بات ہے انڈیپینڈنس۔ آپ کوشش کریں چیزوں کو آپ انفرادی طور پہ، اپنے طور پہ، آپ بغیر کسی بوجھ کے، آپ بغیر کسی سہارے کے کرنے کی کوشش کریں۔ ڈپینڈنس لوگوں پہ آپ گھٹائیں، اور لوگوں کی ڈپینڈنس اپنے آپ کے اوپر ہے تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ تو انڈیپینڈنس جو ہے آپ حاصل کرتے چلے جائیں، کرتے رہیں۔ ساتویں بات ہے پرابلم سالونگ ٹیکنیک۔ کیا ہم یہ ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ مسائل سے نہ گھبرائیں، پسند کریں کہ میں اس کو حل کروں گا اور میری صلاحیت کے اندر، میری اعتماد کے اندر اضافہ ہوگا۔ جان بوجھ کے پیدا نہ کریں مسائل کو حل کرنا سیکھیں، گھبرائیں نہیں، اور لوگوں کے مسائل کے حل میں بھی آپ دلچسپی لیں۔ پرابلم سالونگ ٹیکنیک۔ پرابلم سالونگ ٹینڈنسیز، رجحان ڈیولپ کریں، مسائل کے حل کا رجحان، مزاج، طبیعت ڈیولپ کریں۔ آٹھواں ہے چارم۔ یہ چارم کیا ہوا بھائی؟ یہ تو وہی کشش ہوئی نا، اور یہ آتا ہے افیکٹو کمیونیکیشن سے۔ آپ اچھے مؤثر انداز کے اندر لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ آرٹیکولیٹ دیئر تھاٹس کلیئرلی، آپ کی جو سوچ ہے آپ اس کو بہتر انداز کے اندر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ انگیج ان انسائٹ فل کنورسیشن، آپ اچھی گفتگو جس سے کچھ حاصل ہو، نالج، انفارمیشن کے اعتبار سے، وہ کرتے ہیں۔ دے کین ایکسپریس کمپلیکس آئیڈیاز ان ریلیٹیبل مینر، کہ وہ پیچیدہ آئیڈیاز جو ہیں ان کو مثال دے کر وہ سمجھاتے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو جو ہے ایک رکھتے ہیں، ایک مختلف آپ کہہ لیں زاویہ نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے چار، ایک مختلف زاویہ نظر اگر آپ کا ہے تو اچھی بات ہے، اور مؤثر آپ طریقے سے اپنی بات، اپنے خیالات، اپنی سوچ لوگوں تک پہنچائیں گے تو ایک چارم آپ کے اندر ڈیولپ ہوگا۔ اور آگے 9 پہ ہے پیشنس، صبر و تحمل۔ صبر و تحمل کیا ہے؟ کہ جو بات فوری کہنا چاہ رہے ہیں، جو کام آپ فوری کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیز آپ فوری کھانا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو تھوڑا مؤخر کر دیں، اس کو جان بوجھ کے روک دیں، پریکٹس ڈیولپ ہوگی۔ آگے ہے 10واں ہے ڈٹرمینیشن، آپ ایک مصمم ارادہ کریں، اپنا مصمم ارادے رکھیں، غلط چیزوں پہ نہیں، درست چیزوں پہ۔ اور اگر آپ اپنی چیزوں کو، اپنے ایم کو ریکنسیڈر بھی آپ کرتے ہیں، وہ ری ایویلویٹ کرتے رہیں، ریکنسیڈر کرتے رہیں، اوکے۔ اور ڈٹرمینیشن۔ آگے جو 11ویں ہے وہ ہے گڈ میموری، اپنی میموری کو بہتر بنانے کی جو ٹیکنیکس آپ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ اپنی یادداشت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آخری اور 12واں ہے کورکینس۔ یہ کیا ہوا کہ آپ کہیں پہ اگر عجیب و غریب بھی ہیں بظاہر، تو آپ اس پہ گھبرائیں نہیں، آپ اس پہ گویا کہ آپ اس پہ عجیب و غریب کوئی ایسا بہت آفینسو نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو کرائم کے زمرے میں آتا ہو، وہ نہ ہو۔ ادروائز اگر آپ عجیب و غریب ہیں کہیں پہ تو اٹس اوکے۔ اگر یہ پہلی بات ہے کہ کرائم کے زمرے میں نہ آتا، دوسرا کہ غیر اخلاقی بھی نہ ہو، اور ان دونوں کے بعد اگر آپ کہیں پہ عجیب و غریب ہیں، اوکے، انجوائے کریں، اور اس پہ آپ کہہ لیں کہ بد اعتمادی کا شکار نہ ہوں، کانفیڈنس لوز نہ کریں۔ تو یہ وہ 12 چیزیں ہیں جو ہمیں ذہین بنا کے دکھاتی ہیں۔ جزاک اللہ۔